Mejuah-juah man bandu kerina serayan Tuhan ijapa pekam ringan, man kam kerina pandita, pikaris, bagepe detaser, rikut peres pertua diaken, bagepe emeritus si mempersiapkan dirindu, guna nehken kata dibata, guna ielaken, man kerina ngawan perpulungan ta, ibas minggu enda. Opelenga kita bengket kubas sermon bahan kebaktian minggunta, ibas minggu tanggal 20 siwah Mei, makapkan minggu Saudi, mari si benaken alu pertoton, ras kita ertoto. Tuhan dibata kam Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami. Ibas paksa kesempatan nenda, ersikap kemahandu, guna nehken katandu, gelah banci pe kerina kemahandu si ersikap, guna nuriken kerna katandu, iperlengkapi, guna nuriken ca man kerina perpulungandu. Pakaikan kemahandu ibas ersemekah nuri kenca, bagepe kemahandu singgor sikap guna erlajar banci pe ertambah-tambah pengangkanna. Ertoto kami mindo perkuah atendu, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kam krina serayan Tuhan, invokasiota ibas minggu enda, totoken maka icidahkan Tuhan di batandu min man kami dalan siman dalanen bagepe kai si arus idalankan kami. Bagepe ogenta ibuat ibas Yohanes bindu 5 ayat sada seh kubas ayat siwah. Iogeken kami isina nina bagenda. Jenari mulihkan Yesus ku Jerusalem guna ngerayakan wari raya kalak Yahudi. I Jerusalem deherken pintu gerbang biri-biri, lit sada kolam si igelari Bethesda, ibas cakap Heber kolam lit 5 serambina. Ibas serambi enterem kalak si penakitan medem, lit si pentang, lit si cempang, bagepe lit si mate serapen. Iti maina lau erburak, sabab lit paksana lau erburak, ibahan malaikat Tuhan, si nusur kubas kolam Kalak si tangtangna bengket kubas kolam asum launa erburak, malam penakitna. Amin sakit kai pe ia. Lit PIJ sekala si enggo 38 tahun dekahna ia penakitan. Iidah Yesus ia ampar IJ janah ietehna maka enggo dekah ia sakit. Maka nina Yesus manbana atendukin gelah malam penakit ndu ngaloi si penakitan o Tuan. Lakap lit kalak sinamakan aku kubas kolam asum erburak launa. Asum kupala-palai kubas ngolit kalak si leben asang aku. Nina Yesus manbana kekekenlah. Angkat amak ndo. Jenari dalankan. Paksa si minter malam penakitna. Iangkatna amakna jenari erdalan ia. Si enda jadi asumwari sabat kalak Yahudi. Maka bahan khotbah ta ibuat ibas kitab Mazmur bindu 10 pitu ayat sada seh kubas ayat 6. Isina iogeken kami nina bagenda. O Tuhan, dengkahkanlah pemindonku, karena kini bujuren. Perdiatekenlah pertotonku mindo penampat.
begikenlah pertotonku, ibas biberku nari silalit ije penipu. Kamu si ngerunggui kini bujurenku, sabab kam si metah bujur. Ita hendu isi pusuhku, tupung berengi i pepayondu aku. Arah dampar siapa ipe enggo aku i ujindu. Janah lalit i idahandu sura-sura si jahat ibas aku. Aku labo jahat bagi kalak si deban. Patuh aku man perintahdu, dengan laku ikutkan dalan kalak jahat. Tetap aku erdalan arah dalandu, dengan la pernah nilah ijenari. O dibata, ertoto aku man bandu, sabab idengkah kendu aku. Dage mulihlah kaman bangku, dengkehkenlah rananku. Sejendama sehna. Senina rasturang serayan Tuhan si ikelengi Tuhan. Minggu enda ibabai kita kubas minggu eksaudi si artina begiken min ojahwe. Janah arah ogen singgo iyoge kendai irakut temanta emekapken papayo min aku o Tuhan. Sitah ras-ras makana kaipe labolit si terbuni man Tuhan karena kaipe si ilakukan kita. Bagepe si tersurat ibas ukurta rikut pe ibas pusuhta. Subuh niat mahuli entah pe niat jahat. Labolit sadape si terligen ilebe-lebe di bata. Bicara kugagia kita beluhna, muniken kejahatan taman kalak si deban. Tapi man di bata, kaipe labolit si terligen. Makana si ras-ras ibas kerina sura-sura silit ibas pusuhta. Bagepe karena kaipe singgo ilakukan kita si tep-tep wari. Enda tangkas nge ngasuk Tuhan empepayosa kerina ibas kuasana. Labu kita ngasuk buali Tuhan. Sebab opil nga kita erbelas pe gulben itehna kai si terjadi ibas kita. Mazmur 117 enda eme pertoton pribadi si ipenangkih pemasmur man Tuhan. Ibas buena persoalan sini hadapina ibas kegelukanna. Siteh makana ibas hubungan pribadina pe di tengah-tengah jabu melala perbeben si berat. Sebab siteh kugah hubungan nape adisinen umpamana contohna hubungan Daud rasaul. Labo erkiteken salah Daud maka nembah ate Saul. Tapi bagem itembehi Saul ia. Semakalit turah ilat ukur Saul guna munuhsa. Daud labolit surah-surana guna ernembah ate man Saul. Sebab itu kenanga maka ia sekala raja si itangkuhken ia kama mana kelengka atena deharana singgo iberikan raja Saul. Si buat salah sada contoh arah perbeben sini ihadapina pas kegeluhana. Tapi ibas labulit niatna si jahat naipe lit kange turah ilat ukur raja Saul kempa ia. Bagai pe nangdangi kalak si deban. Lalit sadape kusurakan kejahatan. Lalit sadape kusurakan si ilat nangdangi kalak. Tapi engkai maka turah ate kalak nembeh man bangku. Si turah jadi penungkunan ibas Daud. Makana ipindona Tuhan niksiki isi pusuhna. Memperdiateken
Kaikin si terbuni kesalahan ibas pusuhna seh maka pantas ia guna itembehi kala. Lakap mindelit aturna pedalanna nembeh ate kala adila bolit ia erban kejahatan. Makana ipindukan Daud, "O Tuhan, dengkehkanlah pemindonku, bujur kap aku nina." Pang ia ngatakan ca ia bujur. Ilebih-lebih Tuhan. Adiman manusia pang kita ngatakan bujur, lenga tentu kita jadi kalak bujur. Tapi sekala Daud pang ngatakan ca ia kalak bujur. Perpalaskan kebujuran na eme, maka ipindona penampat man Tuhan. Jadi menurut pengangkanna dibujur kal nga aku, mawajar ngekudat kebujuran. Mapantas nge pe kupindoken makana kam pembelaku o Tuhan. Begiken pertotonku nina. Lalit ku belaskan kata penipu, lalit basukurku si jahat, lalit aku erbual, kebujuran kap si kulakokan. Maka ipindona Tuhan jadi hakim guna ngerunggui kebujuran si ilakokenna. Sebab adikala bicara jelma sintermenda apalagi kala jahat. Bicara bujur pesiban labo akap na kita bujur sebab na kebujurne menurut ia sia-sia. Kai pe adila suwe ras kepentingan na, ras kebutuhan na, labo akap na perlu kal maka pang Daud ngatakan ca, isi pusuhku pe ia tekhendu, selidikindu isi pusuhku nina. Tupung berengi ipepayondu aku, arah dampar kai pe aku banci iu jindu, sebab memang ia teh Daud, ibas kai pe banci ia teruji. Labo aku bali ras kalak jahat nina, jadi jenda labo ka ia pebujur-bujurkan bana i lebih-lebih di bata. Teknakin memang ia kalak bujur. Itu kena mau makana kebenaran ketuhu-tuhun i dalam kena. Jadi menurut pengukurina lalit dalan na kalak rate nembeh man bana. Lalit dalan na kejahatan kalak jahat itampekan man bana. La akap na mungkin kalak si ersura-sura erban jahat man bana erpalaskan kejahatan na. Sebab menurut dia mungkin adi jahat daya aku wajarlah kualokan kejahatan. Adi bujur kalaku kai kal ngedalan na makana aku itembehi dengan iban irencanakan kala kejahatan man bangku. Itu kena maka labo terlawan na kala si ngerencanakan kejahatan makana ipindona gelah idengkehken Tuhan ia. Tuhan jadi pembelana, Tuhan jadi penampatna. Maka kebujuran isi pusukne bagai pe perbahanane banci tetap ikapiti Tuhan. Memang dakam adireh sila bagi ukurta jadi sidarami ngekala si banci ngkapiti kita, si nampati kita, si emperdiatekan kita. Makana pemasmur ijenda mindo man Tuhan pepayomin aku. Kam Tuhan si ertimbang, kam si mutus kencang. Labulit kejahatan kurancang man kala. Labulit ku senaken pe, lalit ku ukurken pe, tapi bagaimana ukur kala ilat man bangku nina. Jadi tentuna senina rasturang sini ikelengi Tuhan ya hendape iajok kita kerina dikune lit sura-sura kalak jahat man banta ibas kini ulin sini lakukan kita pindolah ibas pertoton taman Tuhan maka tetap icidah kena kekelengan nasim belin man banta dingenlah kita ngelawan tapi teklah kita ibas paksana Tuhan ngaturkan kai si mahulina man banta bagepe man kala si erpekat guna dalankan kejahatan. Bagepe adisinen ibas pengogenta ibas kitab Yohanes dai makana kepeken kehadiran Yesus si ngasup empepalem melala kalak sakit enda tedeh hati kalak sinterem sebab lidnge enterem kalak te man Tuhan rekiteken tanda mujizat si ilakokenna. Rekiteken pengajaranna.
Lit deba arkiteken pengalaman kini teken. Lit deba labu ia isampati Tuhan, tapi tekin ia man Tuhan Jadi ibas kolam Bethesda enda nina, lit sada pengangkan, maka adi lau erbura, ise si tangtang na bengket kulau kalak pentang, kalak cempang, kalak si penakitan kaipe, banci madan penakitna. Tapi si idah makana lid sekala ijenggo 38 tahun dekahna ia penakitan. Tedah kalatena lid sinegu ia, maba ia, naruhkan ia, kulau Bethesda tupung erbura. Bagai ikemuit kena dagingna, lengaya seh penggo leben kalak seh. Makalalap ladi kesempatan manban. Turah ibas pusuhna isenge pagi, si maba aku, si negu aku, maka banci aku bengket kubas kolam gelah madan penakitku. Tersusun ibas pusuhna. Mungkin kalak si ije nampati nga atena. Tapi si enterem sireh ku JYP kerina memperjuangkan kepentinganna. Seh makanan nailit sim perjuangkan kepentingan kalak singgo sakit 38 tahun ini dadai. Maka iidah Yesus kai si terbuni ibas pusuhna. Ia teh Yesus kai sura-surana simbelinna gelah banci ia madan. I angkai Yesus kaikin si tuhuna sura-surana. Maka nina Tuhan Yesus manbana atendukin gelah malam penakitdu. Penungkunan Tuhan Yesus si tuhu-tuhu mabai ia kubas semangat kini teken si luar biasa. Maka lid pengakun simbelin turah ibas ia alu ngatakan, "Oh Tuhan, lakap lid sinamakan aku kubas kolam enda asum perburak launa." Jadi enda itu rikena isi pusuna memang si tuhuna sura-surana bengket kubas kolame. Nggom ya erpala-pala, nggom ya berjuang. Jadi perjuangan nai penggom itah Tuhan. Perjuangan na gelah madan nggo leben itah Tuhan. Memang kalak si deban itah na ngeperjuangan nai. Tapi erkiteken kepentingan nakatelit seh makalabo terperjuangkan nape kepentingan kalak si sakit 38 tahun enda. Jadi kainina Tuhan manbana. Kekeken angkatkan amakdu jenari dalankan. Maka minter ia madan iangkatna amakna jenari redalan ia. Maka adisina di jenda cara Yesus empepalem kalak si penakitan, si terpinggirkan, si terdiskriminasi, si lai perdiatekan kalak dai. Kepatuhanna, ketaatanna, erbanca ia madan. Keke kenina Tuhan, minter ia keke. Maka iangkatna amakna redalan ia. Jadi ijenda si ida hal si luar biasa. Si irbahanca ia madan labo isi lau kolam Bethesda sir burak ndai. Tapi kepatuhanna man Tuhan erbahanca madan ia. Ije begi kena perintah Tuhan, minter i dalan kena, minter i ikut kena, seh maka ianggo madan. Lalu bage-dage senina rasturang si ikelengi Tuhan. Pindolah rusur man Tuhan ibas pertotonta, gelah ipepayona isi pusuhta. Sebab laboli si terligen man Tuhan, nang dangi kaipe si jadi bas pusuhta. Dikunepe bas paksa endah. Lengalit jawaban pertotonta, pemindon taman Tuhan. Mungkin penggo 40 tahun. Nggo sedekah nasi pindo man Tuhan. Mungkin kalak penungkun karena kini tekenta. Engkai maka kita tutus lengasi aloken bagi si isurakan kita. Lah kita perlu menyerah. Lidnge pagi pak sana bagi kalak si penakitan 38 tahun dai ndekah yartima ibas ia nimai waktu Tuhan si payondai terjadi
hal si luar biasa ibas kegeluhanna. Alu bage dage senina rasturang serayan Tuhan kita pe sipindolah gelah i papayo Tuhan min pusuhta. Kugange enda komitmen ta ketutusen ta. Guna dalankan tugas ras tanggung jawab singgo ibreken Tuhan man banta. Ngaku kita, banci kita selaku serayan Tuhan, ngondekah kita mindo man Tuhan. Tapi lengha i peseh Tuhan bagi susurakan kita. Mungkin pe bagi kang perpulungan ta si ilayani kita. Tutus kelaku tapi engkai makalaseh bagi si kusurakan. Ni naman bantas laku serayan Tuhan. Katakanlah makana ibagikan Tuhan mempertotonta. Tuhan labo pernah terlambat guna mereken pasu-pasuna. Labo ka merudu lar turi-turin. Tapi tepat ibas waktu singgo itentukan Tuhan. Semakasih idah kemahakuasaan Tuhan. Guna mereken kaisi ipindokan kita. Lalu bagedage senina rasturang serayan Tuhan sini kelengi Tuhan. Telah kita. Tuhan kap si empepayo. Digen emperdiateken kita kerina. Labolit si terbunikan kita kaipe. Silit ibas pusuhta. Sebab kujapa pe kita lawas, ijapa pe kita ringan, iperdiatekan Tuhan kap kita kerina. Adi si pepayo ibas kuan-kuanan bindu 5 ayat 20 sadanina. Kai pe ibahandu iidah Tuhan kap kerina, kujapa pe perlawasendu iperdiatekena ngekam. Subuk mehuli tah lagi mehuli silakukan kita, kerina tangkas ilebe-lebe di bata. Kai pesi ipindokin kita, lit singgo lampas terjawab, lit kasih lenga, lit ulihna asa genduari, laer banca surut semangat kini tekenta, sebab kai ni nanda ibas invokasiota, totoken, maka icidahkan Tuhan di batandu, man kita kerina, dalan si mandalanen, bagepe kai si harus si ilakoken kita. Jadi dinggo Tuhan nuduh kenca, kugapa pesikap. Maka pilenga sitah muat keputusan dalam siapa siman bentasenta pindo kepentaran ibas yanari. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si ngajari kita, gelahna tetap paguh pengakun kini tekenta, maka i begikan jahwe kap kaipe si ipeseh dengan si ipindo kita kempak ia. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Tangkas kuasa pasu-pasu ras kekelengan duman kami. Ajari kami Tuhan makalah kami menyerah. Dikunelit sila bagi ukur kami jadi ertahun-tahun go ipindokan. Ibas kebujuran kami pe ipalitkan kala. Kinilah bujuran ras kejahatan man kami. Ibas ketutusan dengan kini jingkatan kami pe dalih mankala si sura-sura erban kejahatan. Lalit akap nakai pe si payo idalankan kami. Tuhanlah kami ngadi sebab kamkapken si meteh kai silakukan kami. Kamkap hakim kami, kam pembela kami, kam penampat kami. Ajari jaga kawali kami Tuhan, guna ngikutkan ras dalankan peratendu. Endamu Tuhan pertoton pengendesan kami, pasu-pasundu kerina serayandu ijapa piringan, si ersikap guna nehken katandu, gelah katandu jadi ulu gegehna, ulu kepentarenna, janah katandu ma negu-negu ia kubas dalan kebenarandu. Pertoton pengendesan kami man bandu, mabai kami, ngasut ngidah kemuliaan Tuhan, silenga terjadi pe, dengan silai idah kami pete kami arah kai pe Tuhan erdahin guna kini ulin man kalak site man bandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu rasa lalap rasa lalap kam kap penampat kami. Sebab pertoto kami bas gelar Yesus Tuhan singgo nasapken kerina sai utang dosa kami ibas gelar ndu kami ertoto dengan mindo kepentaran. Amin. Salam berjuah-juah mankam kerina, serayan Tuhan,
sehingga ikut muat bagin ibas sermon si isikapken klasis medan deli tua enda, tetap semangat melayani gelah teremna kala si ngikutken Tuhan bagai pe meteguh pengakun kini tekena ibas ngalaken berbagai-bagai percobaan. Tuhan si masu-masu kita kerina tetap semangat. Salam damai sejahtera.